ଏତେଟା ଅଛି 4:30 ବଜେ ଅପରାହ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେବେ ଆଜି ଅନୁପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲି ଆଧୁନିକ କୋର୍ସ ସେମିତି ଏବେ କହୁଛି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ, ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଭାବିତ ବାକ୍ୟ 12:11 ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ସାକ୍ଷର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ तो शैतान में रक्तर विजय गीत गाओ यीशु रक्त एवं मुखर साक्षर वाक्य द्वारा शैतान को एवं पाप को रोग को जय को साक्षर कन्फेशन आम स्वीकार करूँ परित्राण थाए। कन्फेशन ब्रिंग्स साल्वेशन। आज जो वाक्य मुझे जाऊँ अलरेडी पढ़ी सारी भविष्य दे 7 पद पढ़ा वर्ष 7 ऑफ द प्रोग्राम। समस्ते बुझा चाहूँ आमर जन अच्छा बेंगलोर सब फोन कर लुचिकी बंच पढ़ाई जाऊँ रही घरे प्राय सकाल 7:30 मुझे प्रार्थना कर चर्च भी जाइए चर्च जाती अच्छी लोक प्रार्थना करें बुझा स्थान कौटा भर नहीं भय कले कौन किसी ग्यारंटी नहीं घर रही कौन बसु ये 7 पद शिक्षा अच्छी तुम्हें मोर रुचिबार स्थान कि तुम्हें कहले प्रभु परमेश्वर दाऊद कहते से कहते तुम्हें मोर रुचिबार स्थान मुझे कौन कर तो श्मशान गीत देखा और संकट दिन आसो केउठार जाए लुचि बस प्रश्न चिन्ह शेष करदे मो फसल लिखुन से प्रश्न चिन्ह से प्रभु होती निकटवर्ती है सी आम निकटवर्ती है हूँ गोटे पाचेरी अच्छी सुरक्षार दल गायन ना रक्षात्मक ज्ञान चतुर्दिग वेष्टन करपरी से शैतान शैतान भूत से कोरोना महाशया से आसीपारे ना से आम गीत भी देखो सब देखे प्राचीन व्यक्ति मैंने प्रथम गिरजा प्रथम जो पार्टा से इच्छा कर गीत तो गाँवे शिक्षा गुरु शुणीदा बुझे गीत आम गाँव जस्ट कौन सी गोटे पाचेरी बनाऊ बाड़ बनाऊ सी ज्ञान कौन कर आमको बाड़ दे दिए शैतान आमको स्पष्ट कर पाए ना पेजल से आम देखा दाऊद केमती प्रार्थना कर 5 पद पढ़ा से 32 पद लिखाई सुपुत्र ज्ञानी सोलोमन मत लिखुन गीत प्रदेश जे तुम यदि आप पाप स्वीकार कर तुम्हें आप अधर्म लुचेब सी दया पाइबनी जे पाप बोध पाई कौन कर स्वीकार कर प्रभु कौन कर कौन लिखे लास्ट पार्ट 5 पद कहले कल तेज आम पचारा केत अनुभूति अच्छी पाप क्षमार अनुभूति समस्त पापी गोटा कि पाप क्षमार अनुभूति ना बोली स्विच अफ सुइसाइड क्रिकेट स्टार माने फिल्म स्टार माने
ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦୁଗାଇ ପାପ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗଣନା ଦେଉଛି ସହିପାରୁନା ତାପରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନା ଶେଷରେ ଇଏ ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦାଉଦ ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ତାଙ୍କ କହିଲେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେ ନିଜେ ପାପ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ସିନା ପାପ ବୋଧ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଧର୍ମରେ ପାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅଛି ପାପ ଚୋରି ବି ପାପ ନାହିଁ, ଅଭିଚାର ପାପ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପାପ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପାପ ବୋଧ ପାଇଲା ପରେ କେମିତି ପାଇଲେ ଦାଉଦ ପାପ ବୋଧ ସଫଳ ହେଲେ ଆଉ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ବୈକୁଣ୍ଠ ବକ୍ତା ନାଥନ ଆସି କହିଲେ ସବୁ ତମ ରାଜା ସିନା ହେଇଗଲ ପାପ କରୁଛ କି ଶଶୀର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାପ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ଶୀତ ମଳେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମରିବ 7 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର ବି ଶୁଣିଲେ ପ୍ରତିଭା ଦାଉଦ ଲେଖାଯାଏ ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ କିନ୍ତୁ 7 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜାଣିଲି କ'ଣଟା ସେ ଏହି 5 ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ପାପ ଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲି। ନୂତନ ନିୟମରେ କିଏ କିଏ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯାହାର ପକେଇକି ଆଣିଛୁ ଖାଲି କ'ଣ ଖାଇ ଦେବୁ ତମେ ପାପ ବି ସ୍ୱୀକାର କର ଆଉ କିଏ ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷରେ ଅପମୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରୋଡିଗାଲ ସନ୍ ସିନା ପାପ ପାଇଲା ସିଏ ଆସିକି ସ୍ୱୀକାର କଲା କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଅଛି ପାପ କରିଅଛି। ବାପା କ'ଣ କଲେ କେତେ ତାକୁ ପୁରା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଭୋଜି ଭାତ କରି ତାପରେ ତା ପାପ ବୁଝନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ କେତେବେଳେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର। ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 ପ୍ରଥମ ଜନ 1:9 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆପଣ ଆମଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ ପାପ କ୍ଷମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କନଫେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ବୋଧ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ନାଥନ କରି ରଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ଚେତନା ଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେମାନେ ତାହା କରିବେ। ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ 2:36 ଯେ ପିତଳରେ ମୁଁ ଚାକରି ବାଇବଲ କହେ ଯେ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ଗୁଲାମ ସେ ନେଇ ପାପ ଚିହ୍ନି ହେବ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିଛି ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ ନେଚର ସେଇଟା ପାପର ପ୍ରକୃତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମଥର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ଦାସ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ପାରିବ ନାହିଁ। ହି ନିଡ୍ସ ଏ ସେଭିୟର। ଏ ସିନର ନିଡ୍ସ ଏ ସେଭିୟର। ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାକ୍ଷାତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ମହାଜଳରାଶି ଉଛଳିବା ସମୟରେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନିକଟକୁ ସେ ମହାଜଳରାଶି ତୁମ ଡାହାଣ ପାଖରେ ତୁମର ବାଁ ପାଖରେ ଅହିତ ଲୋକ ମାରି ପଡ଼ିବେ ଆତ୍ମ ନିକଟକୁ କ'ଣ ମହାମାରୀ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ
प्रेज द लॉर्ड आमे भयजनक आत्मा पाइनु कम शक्ति चाकरी दौली बोधे भोला बाबार आम पास कर हरिप्रिया पाल तुम कौन लगे ना से कौन कानी कानी पास कौन कर मो पुओ को करोना आएगा 13 वर्ष कौन कर मैं प्रार्थना करूँ तुम हिलिंग प्रेयर कर नेम ऑफ जीसस मुझे हिलिंग प्रेयर कर करोना भूत विश्व नाम भाग कर भावी कौन लगे मत भूत तापर नेक्स्ट डे से टेस्ट कले नेगेटिव तापर जानी देखम भाव तो मु काई भूत एटा जीवन के कारण नहीं ना भूत कौन बैनस या पे टीका तो फेल मंस नहीं बट इसमें कई बनाई को ये तो सुसाइड कर नहीं सब लोग को खेलला अरे का नॉन हलाइ छु कारण होची एटा भूत जिसु को बोले माने को सळ खंड बदले तो माने मो नाम रे का कोन भूत छड़ेबो ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲା କେତେଦିନ ପରେ ଭୋପାଳରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସକାଳ 7ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ସରୁ 2-3 ଦିନ ଧରେ ଡେଲିଭରି ହେବ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦିଅ ସେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଭୂତ ପଳା ସେଠି କ'ଣ ଭାଇ ରହିଲେ ତାପରେ 5ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ବେଦଲ ଶିଖିଲେ ବେଦଲ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଗଲୁ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ରବିବାର ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ କଥା କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଗ ମୁଁ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି କହୁନା ମୁଁ ଆଉ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ତ କ'ଣ ସୁପର ଫାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି टेस्ट कम से नेगेटिव दिन पर डेलीवर नॉर्मल डेलीवरी और सेकेंड साइड पोस्ट से देखो प्रार्थना जीशु नाम खेदे गोटे सल्यूशन जीशु केवल ताको दूर करें और सब टीका हेल्प से प्रभु चाहते आम कौन करवा दाऊद मो प्रार्थना करवा पाप स्वीकार प्रार्थना सद्भक्तर प्रार्थना नहीं अच्छी धार्मिक भितर प्रार्थना अनेक कार्य साधन करे राइचस प्रेवलेंट मच नहीं से आमको धार्मिक देवाक अच्छी आज अनेक पाप बोधे पाँच चाहते कि पाप क्षमा मानवा ना से कौन कहानी जो से स्वीकार करता कांदी कर खत्म जो हंस तक मुझे मार गई भल कर खेल ସେଥିପାଇଁ ତା ପରଦିନ କ'ଣ ଚାକିରି ଉଠୁଛି ଖନ ଉଠ କାମ କରିବ କାମ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି ମୁଁ ସବୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ପରିବାର ଚାକର କହିଥିଲି ମୋ କାମ ତାକୁ କରିଛି ମୋ ଚାକିରି ଗଲା ତେବେ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉ ପାପକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ଜୟ କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ରୋଗ शैतान भूतात्मा प्रेतात्मा से डाणी सब कौन कर विजय प्रदान कर आम कौन कर दाऊद को प्रार्थना करवा प्रार्थना हूँ कौन पाप स्वीकार प्रार्थना सद्भक्तर प्रार्थना धार्मिक भितर प्रार्थना और सुरक्षार गान सब छड़ा हवा और सुरक्षार गान मोर प्रभु तुम नाम धन्य हेउ जय यीशु मोर प्रभु तुम नाम धन्य हेउ ओरितिनि पाप पंके मुहि अंधकारे उधारिल मते प्रभु स्वहस्तरे ओरितिनि पाप पंके मुहि अंधकारे उधारिल मते प्रभु स्वहस्तरे केते दया कल केते प्रेम कल तुमरी अनुग्रहरे केते दया कल केते प्रेम कल तुमरी अनुग्रहरे
पापर बंधन प्रभु आबद्ध थिलु प्रभु तुमे अपना रक्त विनिमय उद्धार कल से मुक्त मूल्य देल रक्त बिंदु करंत जे प्रभु से रक्त द्वारा आम साक्ष्य वाक्य द्वारा शैतान को से भूतात्मा को एवं से रोग को से महामारी को जय कर से विजय कृष्ण जीवन से प्रत्येक प्रदान आज आम देश में हम पृथ्वी विश्व नाम से भूतान बाहर कर नेम ऑफ जीसस receive all the power of darkness प्रभु यीशु हमारा युद्ध ये अंधकार शक्ति विरुद्ध है पापात्मा विरुद्ध है घृणा करो से हम विजय घृणा करो दाऊद प्रभु से गलियात विरोध परिस्थिति विरोध को युद्ध क्रिया पर घृणा कला मुझे विजय हेबी तुम मांस क्षेत्र पशु मान आकाश पक्षी मान को दे प्रभु से प्रकार ये युद्ध प्रभु आम घृणा करें विजय हूँ शैतान लज्जित और पराजित समस्त प्रार्थना निवेदन त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम त्राणकर्ता प्रभु यीशु अनुग्रह पवित्र आत्मा का शांति शक्ति चतमाचरण सांत्वना प्रत्येक सर्वती मंगल विष्णु रक्त विष्णु नाम